Aha, aha, aha. 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 Nakita kong may kasama ka. Aha. Maraming chicks magaganda. Aha. Alam kong may promosyon ka. Aha. Saan ba ang abroad nila? Aha. Pwede ba akong sumama? Monkey business, monkey business. Nagre-recruit ka ng burles. Tinitraining sa Angeles. Dinadala sa Middle East. Da, da, da. 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 Hirap sa'yo'y puro chismis. Da, da, da. Panay ngis-ngis ka ng ngis-ngis. Da, da, da. Sekretarya mo'y nabuntis. Da, da, da. Kaya ikaw ay na-dismiss. Da, da, da. At dada ka pa ng dada. Da, da, da. Parang chariot ang bunganga. Da, da, da. Hindi ka ba nagsasawa? Da, da, da. Kadadaldal ka nga ngawa. This business is a good business. Aha. Mamamakyaw ng kamatis. Aha. Ide-deliver ng Lunes. Aha. Sisingilin mo ng Biyernes. Aha. Pag nag-recruit ka ng bakla. Aha. May marami sa Bisaya. Aha. Piliin mo yung di madada. Aha. Yung makipot ang bunganga. Aha. Parang gawing manghuhula. Do not business, tulis business. Aha. Huhuliin ka ng pulis. Aha. Gagawin kang tagawalis. Aha. Baka ikaw ay mapanis. Da, da, da. 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 Hirap sa'yo'y puro chismis. Da, da, da. Panay ngis-ngis ka ng ngis-ngis. Da, da, da. Sekretarya mo'y nabuntis. Da, da, da. Kaya ikaw ay na-dismiss. Da, da, da. Monkey business, monkey business. Da, da, da. Nagre-recruit ka ng burles. Da, da, da. Tinitraining sa Angeles. Da, da, da. Dinadala sa Middle East. Da, da, da. Monkey business, monkey business. Da, da, da. Sekretarya